Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang masih memberi kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Pada kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi akhirus zaman, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau adalah satu-satunya idola yang harus kita jadikan panutan di setiap gerak-gerik kehidupan kita. Baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan pembacaan terjemahan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Ya, langsung saja ke bab yang kedua sekarang. Bab 2, tanda kenabian Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an meriwayatkan, "Dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna ibna ukhti waj'un." Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'a li bil barakati wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa qumtu khalfan dhahrihi fanadhartu ilal khatami baina katifaihi fa idza huwa mithlu zirril hajalati. Bibi membawa saya menghadap Nabi SAW. Bibi berkata, "Wahai Rasulullah, keponakanku ini sakit." Maka beliau mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan untuk saya. Lalu beliau berwudu, kemudian saya minum bekas air wudu beliau. Setelah itu saya berdiri di belakang beliau. Seketika saya melihat tanda kenabian di antara kedua pundak beliau. Bentuknya seperti kancing tirai. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, dan Tabrani. Lanjut. Jabir bin Samurah radhiyallahu an meriwayatkan, "Ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam guddatan hamra'a mithla baydatil hamamah." Saya melihat tanda kenabian di antara kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu daging berwarna merah sebesar telur burung merpati. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, dan Ahmad. Rumaitsah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yawma mata ihtazza lahu arsyur rahmani." Saya mendengar Rasulullah SAW, saya sangat dekat dengan beliau sehingga seandainya aku mau mencium tanda kenabian yang ada di antara kedua pundak beliau, niscaya saya bisa melakukannya. Berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz ketika ia wafat, karena kematian Sa'ad arsy Allah bergetar. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Ibrahim bin Muhammad meriwayatkan, "Kana Aliyun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-haditsa bi tulih wa qala baina katifaihi khatamun nubuwati wa huwa khatamun nabiyyin." Jika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menggambarkan karakteristik fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibrahim menyebutkan sebuah hadis yang panjang. Ia berkata, di antara kedua pundak beliau ada tanda kenabian.
dan beliau adalah penutup para nabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Sa'ad dan Baihaqi. Selanjutnya, Abu Zaid Amru bin Al-Khattab Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata kepada Ilba bin Ahmar, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zaidin, udnu minni famsah dhahri. Famasahtu dhahrahu fawaqa'at asabi'i 'alal khatam. Qultu wa mal khatam? Qala sya'ratun mujtami'atun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada saya, wahai Abu Zaid, mendekatlah dan usaplah punggungku. Maka saya pun mengusap punggung beliau. Seketika jari jemari saya menyentuh tanda kenabian. Ilba bertanya, seperti apa tanda kenabian itu? Abu Zaid menjawab, gumpalan rambut. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Abu Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Ja'a Salmanul Farisiyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinata bima'idatin 'alaiha rutabun. فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيها حتى يطعمه. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru tiba di Madinah, Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat terkemuka. Nama Al-Farisi berasal dari kata Faris yang berarti Persia. Dikisahkan bahwa Salman mendengar beberapa rahib meramalkan munculnya seorang nabi di tanah Hijaz. Para rahib itu juga menerangkan karakteristik nabi itu, antara lain bahwa beliau menerima hadiah tetapi tidak menerima sedekah, serta adanya tanda kenabian di tubuh beliau. Salman ingin membuktikan hal itu, maka ia melakukannya. Ia pun masuk Islam. Al-Farisi mendatangi beliau dengan membawa meja makan yang berisi kurma, seraya meletakkannya di hadapan beliau. Rasulullah SAW bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah segah untuk engkau dan para sahabat engkau. Maka beliau menjawab, bawalah kurmamu ini. Sungguh kami tidak boleh menerima sedekah. Salman pun membawanya. Keesokan harinya ia kembali datang dengan membawa kurma yang sama, seraya meletakkannya di hadapan beliau. Beliau pun kembali bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah hadiah untuk engkau. Maka beliau berkata kepada para sahabat beliau, berkumpullah untuk makan. Saat itu Salman melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah SAW. Maka ia pun beriman kepada beliau. Setelah itu Rasulullah SAW membeli sebidang tanah dari seorang Yahudi dengan harga sekian dirham untuk ditanami pohon kurma. Di tanah itulah Salman bekerja hingga ia bisa menghidupi dirinya sendiri. Seluruh pohon kurma ditanam sendiri oleh Rasulullah SAW.
kecuali sebatang pohon yang ditanam oleh Umar. Maka kurma-kurma itu berbuah pada tahun itu juga, kecuali sebatang pohon yang ditanam Umar. Rasulullah SAW bertanya, "Ada apa dengan sebatang pohon ini?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya." Seketika beliau segera mencabut pohon itu lalu menanamnya kembali. Maka pohon itu pun berbuah pada tahun itu juga. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Selanjutnya, Abu Nadrah Al-Aufi meriwayatkan, "Sa'altu Aba Sa'idin Al-Khudri an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, kana fi dhahrihi bid'atun nashizatun." Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang tanda kenabian Rasulullah SAW. Maka ia menjawab, di punggung beliau ada daging yang menonjol. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabi. Fadurtu hakadha min khalfi. Fa'arafa alladhi uridu. Fa'alqa rida'a an dhahri. Fara'aitu mawdi'al khatami ala katifaihi mithlal jum'i. Hawlaha khaylanun ka'annaha thalilu. Faraja'tu hatta istaqbaltuhu. Faqultu, ghafarallahu laka ya Rasulullah. Faqala walaka. Faqala al-qawmu istaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am walakum. Thumma tala hadhihi al-ayah, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang bersama sekelompok sahabat. Saya mondar-mandir di belakang beliau. Beliau pun mengetahui apa yang saya inginkan. Maka beliau melepas selendang yang menutupi punggung beliau. Saya melihat tanda kenabian di pundak beliau sebesar kepalan tangan. Di sekelilingnya ada titik-titik seperti kutil. Kemudian saya maju ke hadapan beliau dan berkata, "Semoga Allah mengampuni engkau, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Semoga engkau pun begitu." Orang-orang bertanya kepada Abdullah, "Benarkah Rasulullah SAW memohonkan ampunan untukmu?" Abdullah menjawab, "Ya, beliau juga memohonkan ampunan untuk kalian." Lalu Abdullah membaca ayat, "Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan." Quran Surat Muhammad surat ke-47 ayat 19. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Ahmad, Ibnu Sa'ad, Humaydi, Nasa'i dan Baghawi. Baik, segitu dulu, dan besok kita lanjut ke bab 3 tentang yang berkenaan tentang rambut Rasulullah, bab yang membahas tentang rambutnya Rasulullah. Oke, baik. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.